इसी तरह मामूल में घर में आया हूँ तकरीबन 1:12 पे। तो मुझे ऊपर बैठी हुई थी, कह रही थी कि शहजादे अभी सोए हुए हैं, उनको उठा के ना ऊपर लेके आ जाओ। कौन कह रही है? ये फूफा मेरी हमारे साथ ही रहती है ना। अच्छा। तो ये साथ ही कमरा है हमारा। मैं कमरे के अंदर एंटर हूँ, लाइट ऑफ थी, लाइट ऑन की है तो मैंने आवाज़ें दी हैं शाफे निमत, तो वो कोई हरकत नहीं थे कर रहे। आपने बेगम से नहीं पूछा कि ये अभी तक सोए हुए क्यों हैं? बेगम ऊपर थी ना, मैं तो काम से आया था। अच्छा, फिर ये बोले नहीं? जी। फिर तो उनको जगाने की कोशिश की है, उनको हिलाया, कोई हरकत नहीं थे कर रहे। तो मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये शाफे उठ नहीं रहा, हरकत नहीं कर रहा। तो फटाफट उनको लेके मैं अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल ले गया दोनों को। अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल? जी। मिसिज मेरे साथ ही थी, बेटी को उसने उठा लिया था ना, नाजिश ने, और बेटे को मैंने उठाया हुआ था। फिर वहाँ पे लेके गए हॉस्पिटल में, तो वो उनको एमरजेंसी में ले गए थे। तो मैं तो बाहर ही खड़ा हो गया था, अंदर मेरी तो हिम्मत ही नहीं ना हुई। वहाँ पे पुलिस भी आ गई थी ना। ठीक है, ठीक है। तो फिर डॉक्टरों को पूछा तो वो कह रहे थे जी जितनी देर तक इनका पोस्टमार्टम नहीं ना होगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि बच्चों के साथ क्या मामलात हुए हैं। ठीक है। तो फिर पोस्टमार्टम करवाया था हमने। तो पुलिस वाले तो हमसे पूछ रहे थे कि आपको अगर किसी पे कोई शक है, कोई डाउट है तो हमें बताएं। मैं जी इस तरह का कोई गलबात है ही नहीं है यहाँ तो ना, सामने किसी तो शक होवे कि भैया ने कीता है तो फिर तो असीं तुहानूं दसीए कि इस बंदे नूं असीं टारगेट करिए या उन्होंने टच करिए कि भैया ने इस तरह का काम कीता है। ठीक है। ऐसी कोई बात है ही नहीं थी। तो फिर पोस्टमार्टम करवाया बच्चों का, उनकी तदफीन किया 7 तारीख को। तो जो मेरी मिसिज़ है ना, 16 तारीख को बच्चों का 10वें का ख़त्म किया हमने। हाँ। और 17 तारीख को वो घर से गायब हो गया। अच्छा, मुझे उस्मान ये बताओ कि आपने भी ज़ाहिर है बच्चे को उठाया और एक बच्चे को आपकी मिसेस ने उठाया। नाजिश क्या इस सारे टाइम में हॉस्पिटल घर कुल हुए होंगे? ज़ाहिर है आपके कफन दफन तमाम मामलात आप लोगों ने किए। तो इसमें जो वालदा है रो रही थी या बिल्कुल ब्लाइंड थी? वो समझ लें कि उसको तो पता ही नहीं है कि मेरे 2 बच्चे इस दुनिया से चले गए। तो वो क्या कर रही थी? उसको तो पता ही नहीं है ना, उस रोती तो है ही नहीं थी ना, बिल्कुल उसने क्या गुमसुम, बिल्कुल खामोश। ठीक है। हम फिर काफ़ी जगह पे उनको सर्च किया है, स्टेशन पे गए हैं, लाड़ी अड्डे पे गए हैं, और भी काफ़ी जगह पे ढूंढा है तो कोई उसका पता ही नहीं चला। फिर हम थाने चले गए हैं, वहाँ पे जाके हमने FIR अगवा की कि भाई मेरी मिसिज़ ने कोई अगवा करके ले गया है। अच्छा। FIR भी हमने कटवाई थी। उसके बाद 28 तारीख को वो वज़ीराबाद किसी अदालत में पेश हुई हैं जज के सामने। तो उन्होंने आके अपना बयान दिया कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशी से घर छोड़ के आई हूँ। तौबा। वो हमारा जो पर्चा था, जो दरख्वास्त दी थी FIR, वो तो वहीं पे खारिज हो गई। उसके बाद फिर कुछ शवाहिद एक के बाद एक इम्तिहान, एक के बाद एक क़यामत। फिर तो तकरीबन 3 फिर समझ आई कोई जब उसने बयान दिया आप तक पहुंचा? तो अब फिर कोई थोड़ा सा आइडिया हुआ? ये तो हम समझ ले कि वो हमें हिंट ही दे गई थी ना कि 17 तारीख को अगर मुजरिम कोई चोरी ना करे तो फिर वो घर तो नहीं ना छड़ता है। हाँ। उसने कोई इस तरह की हरकत की थी तो वो घरों दौड़ी है ना। कहती थी थोड़े दिन 4-5 दिन पहले ना, बच्चों के वाक़यात से पहले, कि कहती थी कि मैं ना दरिया च छाल मार देनी है। अच्छा, मैं बहुत दुखी हूँ। हाँ जी, मैंने शाफे के बाबा कहती थी ना, शाफे के बाबा मैंने ना दरिया च छाल मार देनी है तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा देनी है। फुफ्फो ने भी कहन लगी सी, मैं नहीं इस तरह दी गल्लां नहीं करी दियां है, अल्लाह पाक खैर करेगा, कुछ नहीं होता है। वो आपसे ये कहती थी कि तुम मेरे खर्चे या मेरे शौक पूरे नहीं करते तो मैं किसी और के पास चली जाऊँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस यही कहती थी कि मैं शाफे के बाबा मैं तुहानू छड्ड देना, जिसले मैं तुहानू छड्ड के टुर जाना ना फिर तुहानू मेरी कदर होनी है, तुहानू मेरी कदर नहीं होनी है। सारे हकूक पूरे कर रही थी, सारी जिम्मेदारियां अपनी वो निभा रही थी। तो मैं पागल हूँ उस पर कोई शक वगैरह करना, यहाँ तो ना कोई इस तरह का मामला तो हो। आपको अपनी बीवी से अभी भी प्यार है? बहुत ज़्यादा प्यार है। अभी भी है? जी है। इस बात का भी पता है कि वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है? ये हमें बाद में पता चल गया कि और अभी भी प्यार है? प्यार तो अल्लाह की ज़ात में दिल में डाला हुआ है, नहीं निकला। प्यार तो अपनी जगह पे है ना, बाकी जो उसने हमारे साथ कर दिया ये तो मैं नहीं भूलने वाला। मेरी तरफ से वो बिल्कुल आज़ाद है, मुझे उससे कोई गिला शिकवा नहीं है कि मेरे साथ उसने जो भी की है। हाँ। बाकी ये जो मेरे बच्चों के साथ उसने ना हक ज़्यादती की है ना, इसकी माफ़ी उसको ना मिलनी है, ना इस दुनिया में तो ना आखिरत में। ये उसने ज़्यादती की है, अपने साथ भी की है, हमारे साथ भी की है, खुद भी तकलीफ़ में है
اور ہم سب کو بھی تکلیف میں ڈال کے چلی گئی. اگر وہ بچوں کو نہ مارتی اور یہ حرکت نہ کرتی اور آپ سے کہتی کہ میں نے دوسرے مرد کے پاس جانا ہے تو آپ جانے دیتے؟ شریعت نے طریقے بھی تو رکھے ہوئے ہیں نا لڑکی کے. یہ کہتی کہ میرا آپ کے ساتھ گزارا نہیں ہے, میں نے کسی اور کے ساتھ جانا ہے یا میں نے کہیں اور پہ جانا ہے, تو میں شریعت کے لحاظ اس کے ماں باپ سے بات کر لیتا کہ بھائی انہیں میرے نال گزارا نہیں ہے, میں انہوں عزت دے نال چھڑ دینا. تو پھر جو پیار ہے وہ پیار تو پھر اپنی جگہ پہ ہے نا. روتے تو نہیں ہو رات کو؟ میں اپنی پوری زندگی میں اتنا نہیں رویا. میری والدہ فوت ہوئی, میں نہیں رویا. میرے والد فوت ہوئے, سب نے کوشش کی کہ اس کو رلاؤ, یہ ڈپریشن میں چلا جائے گا کہ ذہنی مریض نہ بن جائے. میں کہا نہیں, جو ہونا سی اللہ دی رضا ہے. اب یہ میرے بچے گئے ہیں, یہ بھی اللہ کی رضا سمجھ کے میں نے صبر کر لیا. بقایا یہ جو مسز میری گئی ہے نا, یہ مجھے توڑ گئی ہے. اب یہ کس کے ساتھ اس کی گپ شپ ہو رہی تھی, کیا معاملہ تھا, وہ کیا ڈیٹیلز ہیں؟ یہ ہمیں ٹک ٹاک سے پتہ چلا ہے. یہاں پہ گجرات کا ہی کوئی گاؤں ہے, سما مولا, وہاں کا لڑکا ہے. سما مولا؟ سما مولا, اچھا. سمر عباس نام ہے اس کا, اور اٹلی میں مقیم ہے. اچھا. بس ٹک ٹاک سے ان کی سمجھ لے فرینڈ شپ ہوئی ہے, جہاں تک ہمیں انفارمیشن ملی ہے پولیس کے تھرو ہی. تو بس یہ اس کی ویڈیو لائک کرتا تھا, اور یہ وہ اس کی ویڈیو, یہ جو بچوں کی پوسٹیں وغیرہ ویڈیو پہ اپلوڈ کرتی تھی نا ٹک ٹاک پہ, بس یہیں سے ان کی بات چیت شروع ہوئی ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں نا, یہ تو جب بھاگ گئی ہے اس کے بعد ہم نے اس کی آئی ڈی اوپن کی ہے, تو وہاں پہ ہمیں اس کی آئی ڈی سے یہ 1-2 کمنٹ ملے ہیں, تو پھر ہمیں شک ہوا کہ شاید یہ کسی کے ساتھ اٹیچ ہے. تو جب آپ کی بیگم گھر سے کام کے لیے کہیں باہر جاتی تھی تو کیا یہ آپ لوگوں کے گھر میں ہوتا ہے کہ بیوی جاتی ہے اکیلی یا نہیں جاتی؟ صرف شافے کو اسکول سے چھوڑنے یا لینے ہی جاتی تھی, اس کے علاوہ باہر وہ کبھی گئی نہیں. میرے ساتھ ملاقاتیں کیسی ہوتی تھی؟ ملاقاتیں کا مجھے نہیں پتہ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی, اس کا بات کا مجھے کوئی علم نہیں ہے. پھر آپ کا آمنا سامنا ہوا؟ نہیں, میں تو سامنے گیا ہی نہیں تھا, کزن ہی گیا تھا ملنے کے لیے, میں ایس ایچ او کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا. ہاں, ایس ایچ او کے پاس ہی بیٹھے تھے, لیکن تھانے میں پھر آپ کا آمنا سامنا ہوا؟ نہیں, میرا نہیں ہوا. آج تک دوبارہ ہوا؟ یہ 3-4 دن پہلے ہوا تھا, ہاسپٹل میں اس کو لے کے گئے تھے, تو وہاں پہ مجھے یہ SIA کی کال آئی تھی کہ آپ کے سائن چاہیے کسی فارم پہ, تو آپ آ کے سائن کر دیں. تو پھر صرف 1 منٹ ہی ملاقات ہوئی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوئی. کیا ملاقات ہوئی؟ بس جا کے میں پاس بیٹھا ہوں تو معافیا مانگنے لگ رہی ہے شافے کہ بابا مجھے معاف کر دیں. تم معاف کرنے والا کوئی کام کیتا ہے وے تینوں میں کس چیز دی معافی دواں؟ ٹھیک ہے, ساری دنیا میری اجاڑ گئی, منو تو توں بالکل تنہا کر دیتا ہے, نہ آگے جوگا تے نہ پیچھے جوگا, میں تینوں کس چیز دی معافی دیاں؟ دل میں کہیں نہ کہیں آیا چلو معاف کر دو؟ میری طرف سے تو بالکل معافی, کھلی معافی ہے. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ میری گناہ گار تھی نا, مجھے چھوڑ کے گئی ہے, میرے ساتھ اس نے بے وفائی کی ہے, مجھے اس کا کوئی گلہ نہیں ہے, کوئی رنجش نہیں ہے. میری طرف سے وہ بالکل آزاد ہے, بالکل معاف ہے. باقی گناہ گار ہے وہ بچوں کی, اس کی معافی نہیں اس کو ملنی, وہ سزا انشاءاللہ اس کو میں دلوا کے دوں گا.